अस्सलाम वालेकुम नजरीन करम, आप सबको मेरे चैनल पर होस्ट हमदीद। नजरीन करम, आज की मेरी वीडियो रोहान सीरीज के बारे में है, क्योंकि रोहान सीरीज का जबरदस्त और एक्साइटिंग ट्रेलर आ चुका है। ये ट्रेलर हर लिहाज से हमारा तवक्कात पर पूरा उतरा है, यानी हमारा इंतजार ज़ाया नहीं किया और न ही इस नई सीरीज से जुड़ी हुई हमारी उम्मीदें टूटी है। आज की वीडियो में इस ट्रेलर का रिव्यू करूंगा। हम बात करेंगे कि मोहम्मद बुज़दाग ने इस ट्रेलर के जरिए नए कि इसमें हमारे लिए कौन से सरप्राइज तैयार किए हैं, नए सीजन की कहानी पर भी तफसील से बात होगी। तो नज़रीन करम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैं इस नए ट्रेलर से वाकई मुतासिर हूँ और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी प्रोडक्शन और डायरेक्शन है। अब ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि मोहम्मद बुज़दाग ने किसी कहानी तैयार की है, जिसके बाद व्यूअर्स फैसला करेंगे इस सीरीज को जारी रखना है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज वही मकबूलियत हासिल करेगी जो दलेरश उर्तुगल कुर्लुश को मिली थी। अब बात करते हैं ट्रेलर की। सबसे खास बात यह है कि ट्रेलर में ज्यादा फोकस ओरहान पर किया गया है, जबकि दुश्मन को ज्यादा नहीं दिखाया गया। शायद अगला ट्रेलर जब रिलीज होगा तो उसमें दुश्मनों पर फोकस किया जाएगा और इनकी सीन्स शामिल होंगे। ट्रेलर का तजिया में डायरेक्शन के नुक्ता नजर से शुरू करूँगा। ट्रेलर का ताजिया में डायरेक्शन के नुक्ता नजर से शुरू करूंगा। ये वाज़ेह है कि रोहान सीरीज के नए डायरेक्टर ने जबरदस्त विजुअल स्टाइल मुतारिफ कराया है। मैं ये बात बगैर मुबल्ला की कहता हूँ कि नए डायरेक्टर ने कोई क्वालिटी के लिहाज से एक नुमाया मयार कायम किया है। इसी नए डायरेक्शन की वजह से ट्रेलर की मजमूई रिटर्निंग भी बेहतर रही। सीजन का आगाज 1325 से किया गया है, जो कि बुरसा की फतह के 1 साल पहले का वक्त है, क्योंकि बुरसा 6 अप्रैल 1326 को फतह किया गया था। यह मुहासरा तकरीबन 9 से 10 साल जारी रहा। ट्रेलर के पहले मंजर में तकफूर, सरूज और कमांडर फलोवेस दिखाई देते हैं और इनके साथ एक गद्दार तुर्क सरदार भी मौजूद है। इसी गद्दार की वजह से कशीदगी पैदा हुई, जो ओरहान बे और दूसरे तुर्क सरदारों के दरमियान गुस्से का सबब बनी। इसी दौरान उस्मान बे का एक जुमला सुनाई देता है, बुरसा से फसला हाथ बर है मगर मसाफत सादियों के बराबर। यह डायलॉग उनकी सेहत की हालत को जाहिर करता है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में है। जब उस्मान ने बुरसा का मुहासरा शुरू किया था वो बीमार नहीं थे, लेकिन तवील मुहासरे के दौरान उनकी बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार आखिरी दिन में बिगड़ गई। इसलिए उन्होंने मुहासरे के तमाम जिम्मेदारी अपने बेटे ओरहान के हवाले कर दी, जिन्होंने मुहासरा मजीद सख्त कर दिया और शहर की सप्लाई लाइन काट दी ताकि बुरसा वाले तकर हथियार डाल दे और शहर बगैर बड़ी लड़ाई के उस्मानियों के कब्जे में आ जाए। इसलिए उस्मान का ये जुमला बहुत माने हेस है कि जब शहर फतह के करीब है तो उनकी बीमारी शुद्दत इख्तियार कर चुकी है। शायद आने वाली किस्त में ही ओ कबीले के सरदार सरबराही ओरहान को सौंप दे। हमने ट्रेलर में उस्मान को लंगड़ते हुए भी देखा, जो उनकी बीमारी गाउट की तरफ इशारा है। ट्रेलर के एक और मंजर में ओरहान बे को बुरसा के मुहासरे की क़ियादत करते नजर आते हैं, लेकिन वाज़ेह है कि तुर्क सरदारों की मौजूद होने के बावजूद ये मुहिम आसान नहीं, क्योंकि कुछ सरदार चाहते हैं कि शहर को बरह रास्त जंग के जरिए फतह किया जाए, मगर तारीखी तौर पर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि उस्मानियों के पास इतने वसाइल नहीं थे। इसलिए उस्मानी कैंप और ओरहान और तुर्क सरदारों के दरमियान इख्तलाफ मौजूद है। ट्रेलर के एक खास झलक और जंग है जो ओरहान बे और बाज़ंतीनी फौज के दरमियान लड़ाई जाएगी। ज्यादा इम्कान है कि ओरहान और उनके जंगजू इस लड़ाई में फतह हासिल करे। इसी दौरान उनकी आवाज आती है, आज बुरसा के दरवाजे पूरे खोल जाएंगे। मुमकिन है कि बुरसा पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस गद्दार तुर्क सरदार की वजह से ये हमला नाकाम होगा। ये सूरत हाल शायद अगले ट्रेलर में मजीद वाज़ेह होगी। इस ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि ओरहान और उनके भाई अलाउद्दीन के दरमियान कोई तनाव पैदा होने वाला है। यह शायद पहले से मौजूद है। ये कशीदगी वैसी हो सकती है जिसे अर्तुगरुल और गुंदुज के दरमियान थी, यानी हालात और मनसूबाबंदी की फर्क की वजह से एक कुदरती तनाव। ट्रेलर में उस्मान का एक खूबसूरत जुमला सुनने को मिला, मुझे इसमें अपनी जवानी का अक्स नजर आता है। यह जुमला ओरहान बे के लिए कहते हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो अपने बेटे को अपना नशीन तस्लीम कर चुके हैं। ये मंजर उस्मानी वाली आहद की अहमियत को
خوبصورت انداز میں آ جا گرتا ہے۔ ٹریلر کے آخری حصے میں اورحان کا جملہ سننے کو ملا، ہمارے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسی عظیم ریاست بنے جس کا سایہ صدیوں پر محیط ہو۔ یہ جملہ اس شخص کا ہے جو اپنے والد کے بعد جرات، دشمندی اور حکمت کا علم اٹھاتے ہوئے ہے اور اپنی فتوحات کے ذریعے ایک ایسی ریاست بنانے کا خواب رکھ دیتا ہے جو صدیوں تک قائم رہے۔ زائرین کرام، ٹریلر کی لوکیشنز، ڈیزائن اور ایکشن سب کچھ شاندار تھے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ محمد بزدار کو سیریز کا ساؤنڈ ٹریک بدلنا چاہیے اور واقعی اس ٹریلر میں نیا ساؤنڈ ٹریک شامل کیا گیا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ریلیز ڈیٹ۔ ٹریلر میں تاریخ 22 اکتوبر سے بدل کر 29 اکتوبر کو کر دی گئی کیونکہ 29 اکتوبر ترکی کا یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ اسی دن 1923 میں ترکی سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کر ایک آزاد ریاست بنا تھا اور یہ دن ترکی میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس لیے ATV نے اس کی ریلیز 22 اکتوبر سے بدل کر 19 اکتوبر کو کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، والسلام۔ ٹریلر کی ایک خاص جھلک اور جنگ ہے جو اورحان بے اور بازنطینی فوج کے درمیان لڑائی جائے گی۔ زیادہ امکان ہے کہ اورحان اور ان کے جنگجو اس لڑائی میں فتح حاصل کرے۔ اسی دوران ان کی آواز آتی ہے، آج بورسا کے دروازے پورے کھل جائیں گے۔ ممکن ہے کہ بورسا پر ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس غدار ترک سردار کی وجہ سے یہ حملہ ناکام ہوگا۔ یہ صورتحال شاید اگلے ٹریلر میں مزید واضح ہوگی۔ اس ٹریلر میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اورحان اور ان کے بھائی علاؤالدین کے درمیان کوئی تناؤ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ شاید پہلے سے موجود ہے۔ یہ کشیدگی ویسی ہو سکتی ہے جیسے ارطغرل اور قندوز کے درمیان تھی، یعنی حالات اور منصوبہ بندی کی فرق کی وجہ سے ایک قدرتی تناؤ۔ ٹریلر میں عثمان کا ایک خوبصورت جملہ سننے کو ملا، مجھے اس میں اپنی جوانی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ جملہ اورحان بے کے لیے کہتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ منظر عثمانی ولی عہد کی اہمیت کو خوبصورت انداز میں آ جا گرتا ہے۔ ٹریلر کے آخری حصے میں اورحان کا جملہ سننے کو ملا، ہمارے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسی عظیم ریاست بنے جس کا سایہ صدیوں پر محیط ہو۔ یہ جملہ اس شخص کا ہے جو اپنے والد کے بعد جرات، دشمندی اور حکمت کا علم اٹھاتے ہوئے ہے اور اپنی فتوحات کے ذریعے ایک ایسی ریاست بنانے کا خواب رکھ دیتا ہے جو صدیوں تک قائم رہے۔ زائرین کرام، ٹریلر کی لوکیشنز، ڈیزائن اور ایکشن سب کچھ شاندار تھے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ محمد بزدار کو سیریز کا ساؤنڈ ٹریک بدلنا چاہیے اور واقعی اس ٹریلر میں نیا ساؤنڈ ٹریک شامل کیا گیا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ریلیز ڈیٹ۔ ٹریلر میں تاریخ 22 اکتوبر سے بدل کر 29 اکتوبر کو کر دی گئی کیونکہ 29 اکتوبر ترکی کا یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ اسی دن 1923 میں ترکی سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کر ایک آزاد ریاست بنا تھا اور یہ دن ترکی میں قومی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس لیے ATV نے اس کی ریلیز 22 اکتوبر سے بدل کر 19 اکتوبر کو کر دی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، والسلام۔